मेडिसन में आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रीनल सिस्टम में, दैट इज अबाउट क्रोनिक किडनी फेलियर, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीजेस, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD। ठीक है जी, ओके। CKD में याद रखना है, इट इज डिफाइंड एज कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए किडनी की जो फंक्शन है ना वो मेनली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, GFR पे। GFR स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जितना वो अच्छा होता है उतना किडनी का काम सही होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल कितना होता है, 120 ml पर मिनट। ये इसका नॉर्मल रेंज है फिजियोलॉजी में। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली इज इक्वल टू 120 ml पर मिनट। ये नॉर्मल GFR होता है। अगर ये इससे कम होता गया तो ये रीनल फंक्शन खराब होता जाएगा। अगर एक बंदा है फॉर एग्जांपल, उसमें इसकी CKD के डेफिनेशन, इफ GFR is decreased than 60 ml per minute for more than 3 months followed by structural or functional abnormality in kidney, that will be known as a chronic kidney disease। क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए शर्त है इसमें GFR हाफ से कम हो जाएगी, 60 से कम होगी, लेकिन कितने टाइम के लिए, मोर देन 3 मंथ। इसमें लोग गलत होते हैं। CKD और 3 वर्ड, इसकी जो ड्यूरेशन है GFR कम होने का वो भी 3 होगा, 3 मंथ होगा, लेकिन वीक से बढ़ के 3 मंथ है। इसके लिए काजेस, किस वजह से पेशेंट डिवेलप CKD, कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से CKD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 1, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है ना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज mellitus। नंबर 2, hypertension, increased blood pressure। Hypertension can lead to what, CKD, chronic kidney diseases। नेक्स्ट, दीज आर द 2 मोस्ट कॉमन काजेस। क्लियर है कि अगर कोई पूछे कि कॉमन काजेस कौन से हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज है प्लस हाइपरटेंशन है। और कल हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मैंने बताया था इसकी क्योर नहीं है, लेकिन इसको हम इसलिए ट्रीट करते हैं ताकि पेशेंट ESRD की तरफ न चला जाए, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज इज अ टाइप ऑफ CKD। तो लेके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके कितने टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। कौन सा ज्यादा सीवियर है, ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है जी। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू पीपल शुड नो अबाउट CKD। CKD पेशेंट जब आता है, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर ऑफ CKD, क्रोनिक रीनल फेलियर। हाँ जी, अगर किडनी काम करना छोड़े, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नोजिया वोमिटिंग। नोजिया, नोजिया वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो टॉक्सिक मटेरियल थी ना जिसने एक्सक्रीट होना था वो बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर रिटेंशन की वजह से टॉक्सिसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज, so that will lead to nausea and vomiting। अब आप लोग को ये भी पता है कि हाइड्रोजन सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। अब हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा तो वो किधर रहेगा, बॉडी में, तो कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस लीड टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट आप लोग बताएं, हाइपोकेलेमिया के हाइपरकेलेमिया, किडनी फेलियर में क्या होगा, पोटाशियम किडनी बाहर निकालता है। अगर किडनी काम करना छोड़े, पोटाशियम विल रिमेन, दैट विल लीड टू हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया।
ادھر دیکھیں ہائپر کیلیمیا کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم یہ کنسیپٹ بتایا تھا کہ دس از اے سیل، اب باہر بلڈ ہے، ٹھیک ہے، اب پوٹاشیم کڈنی فیلئر بننے میں باڈی سے ایکسکریٹ نہیں ہوگا تو پوٹاشیم ول بی ریٹین ان دی بلڈ. اگر بلڈ کے اندر پوٹاشیم کا لیول بڑھ جائے ہائپر کیلیمیا، تو ہائپر کیلیمیا کی وجہ سے کارڈیک ایریتھمیاز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بیکاز ہائپر کیلیمیا اینڈ ہائپوکیلیمیا بوتھ کین کاز کارڈیک ایریتھمیاز، یہ ہارٹ کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے. اب اس زیادہ پوٹاشیم کو کم کرنے کے لیے ادھر دیکھیں پوٹاشیم کدھر جائے گا؟ سیل کے اندر جائے گا کہ نہیں؟ اور سیل ریپلیسمنٹ کے طور پر باہر کیا بھیجے گا؟ ہائیڈروجن بھیجے گا. میں نے ہائیڈروجن پوٹاشیم پمپ بتایا تھا کہ نہیں؟ when potassium is very high in the blood, to decrease this potassium it will goes into the cell. لیکن ریپلیسمنٹ کے طور پر سیل سے باہر کیا چیز آئے گی؟ ہائیڈروجن. اور جب ہائیڈروجن آئے گا اٹ از ایسڈ، تو کنڈیشن ول لیڈ ٹو میٹابولک ایسیڈوسس. تو ہائپر کیلیمیا کی وجہ سے بھی ان پیشنٹ میں میٹابولک کیا ہوتا ہے؟ ایسیڈوسس ہوتا ہے. چوتھی سمٹم کون بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ، ایڈیما. دیز پیپل ڈیولپ ایڈیما. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کڈنی فیلئر کی وجہ سے انیشیل پارٹ آف دا باڈی ویئر ایڈیما اکر دیٹ از کالڈ پیری اوربیٹل ایڈیما. شاید یہ آپ لوگوں کو پتا ہو پیری اوربیٹل ایڈیما. کڈنی جب فیل ہوتی ہے نا، انیشیل سویلنگ اکر اراؤنڈ دا آئیز. یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ اس آئیز کے ارد گرد انیشیل سویلنگ آتی ہے، پوری باڈی کے اندر آتی ہے، پیٹ کے اندر پانی ہو جاتا ہے، دیٹ از اسائٹس. اس کو اسائٹس کہتے ہیں. اسائٹس از the edema of abdomen اور swelling around the eyes is periorbital edema. پانچویں سمٹم کیا ہو سکتی ہے؟ CKD. These people develop anemia. ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ anemia. Why? Due to, or this is the MCQ already asked in FCPS exam also, due to decrease erythropoietin. کس چیز کی وجہ سے؟ erythropoietin secretion کی وجہ سے. What is erythropoietin? It is a protein. اس کا simple form ہے EPO. Erythropoietin is a simple protein which increase the production of RBC. RBC contain hemoglobin. تو اگر کڈنی فیل ہے، erythropoietin آئے گی نہیں تو RBC نہیں ہوگی، hemoglobin complete will lead to anemia. But the reason behind CKD patient anemia answer is always decreased production of erythropoietin. یہ MCQs ہمیشہ آتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ نمبر بونی پین ہوگی کہ نہیں؟ بونی پین، پین ان دا بون، osteoporosis. Why? Which vitamin help in the bone strength? کون سا وٹامن ہے جو بون کو اسٹرانگ بناتی ہے؟ آنسر از وائٹامن اے، ای، کے، ڈی. کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار سورج میں بیٹھے وائٹامن ڈی لے لے. ڈی کین ڈیپوزٹ کیلشیم آن دا بون. اس کا مطلب یہ ہے وائٹامن ڈی ہیلپ ٹو میک دا بون اسٹرانگ. اب مجھے یہ بتائے کہ وائٹامن ڈی کی جو نیچرل سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سن لائٹ ہے. وائٹامن ڈی کی ان ایکٹیو فارم بنتی ہے لیور میں، لیکن وائٹامن ڈی کام کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایکٹیویٹ. اور ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی اٹ از اکرنگ ان دا کڈنی. یہ میں نے بیسک والوں کو 2 دن پہلے وائٹامن ڈی میں پڑھا تھا. دیکھیں کڈنی کا جو مین سیل ہے اس کا نام کیا ہے؟ نیفران. نیفران کے کئی پارٹس ہوتے ہیں اس طرح. دس کپ شیپ پارٹ آف دا نیفران از کالڈ بومن کیپسول. اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ دس کالڈ پی سی ٹی، پھر لوپ آف ہنلے. اس پی سی ٹی کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے، یہ بھی انزائم میں آتا ہے، دیٹ از کالڈ الفا 1 ہائیڈروکسیلیز. اس انزائم کا نام کیا ہے؟ الفا 1. دس از دا انزائم وچ ہیلپ ایکٹیویٹ وائٹامن ڈی. کلیئر ہے؟ تو اگر کڈنی فیل ہے تو کین وائٹامن ڈی بیکم ایکٹیویٹڈ؟ نو. تو وائٹامن ڈی ایکٹیویشن نہ ہونے کی وجہ سے بون بیکم ویری ویک اینڈ دا پیشنٹ ول کمپلین بونی پین. اس لیے جن لوگوں میں سی کے ڈی ہو، جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو، ان لوگوں کو باہر سے کیا دینا چاہیے؟ جن لوگوں میں سی کے ڈی ہو ان لوگوں میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہوگا، ان لوگوں کو ٹیبلٹ شکل میں باہر سے کیا دینا چاہیے؟ وائٹامن ڈی دینا چاہیے. کلیئر ہے؟ اور نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں وائٹامن ڈی انٹسٹائن سے کیلشیم ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے. جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو اسمال انٹسٹائن کا جو پہلا پارٹ ہے ڈیوڈینم، اس سے کیلشیم ایبزارپشن بڑھانا یہ کس کا کام ہے؟ وائٹامن ڈی. تو اگر وائٹامن ڈی نہیں بنے گی تو کیلشیم ایبزارپشن کم ہوگی کہ زیادہ؟ کم. تو بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول کیا ہو جائے گا؟ کم. ہائپوکیلسیمیا. ہائپوکیلسیمیا ہوگا. اور دوسری بات رینل انسیفیلوپیتھی. انسیفیلو از دا ورڈ یوز فار
brain. Damage the brain when the problem lies primarily inside the kidney, that is called renal encephalopathy. Clear है? तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल रीनल एनसेफेलोपैथी में फिर सीजर भी आ सकता है, कंफ्यूजन भी आ सकती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर. So these are the most important clinical features when a patient develops CKD, chronic kidney diseases. लिखिए ट्रीटमेंट हाउ वी विल ट्रीट. अब ट्रीटमेंट से पहले चले ट्रीटमेंट नहीं, सबसे पहले डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं. डायग्नोज लिखे कि पेशेंट कम और उसके सिम्टम कम टाइम से हो गए कि ज़्यादा टाइम से, 3 मंथ से ज़्यादा टाइम. ठीक है, इसके डायग्नोज में RFT करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट. और इसमें याद रखें इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, ये नाम सुने कि नहीं. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है. एंड व्हेन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इज इंक्रीज इन द ब्लड, दिस इज आल्सो नोन एज एजोटीमिया. इसको क्या कहते हैं? एजोटीमिया. तो आज के बाद याद रखें व्हेन एवर द वर्ड कम एजोटीमिया यू शुड थिंक अबाउट रीनल फेलियर पेशेंट जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, वो ज्यादा है. एक और चीज आप लोग बताएं, और क्या चीज बढ़ जाती है? इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल. क्रेट लेवल बढ़ जाता है ना, तो क्रिएटिनिन लेवल भी इंक्रीज हो जाती है. तो क्रेट लेवल बढ़ जाता है और BUN भी इंक्रीज हो जाती है. तो दैट इज द फॉलोइंग, दैट इज द डायग्नोस्टिक. और आखिर में हम अगर देखें तो GFR ज्यादा होगा कि कम? GFR will be decreased less than 60 ml per minute. जैसे नॉर्मल कितना होता है? 120 ml per minute होता है. So these are the criteria which is done for the kidney diagnosis. Clear है? Okay. देखिए किडनी फेलियर, अगर किडनी फेल हो जाए तो रीनल फेलियर को हम वैसे ये नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया. यूरिया बढ़ जाती है. यूरिया इज नॉर्मल ब्लड यूरिया. यूरेमिया इज आल्सो रीनल फेलियर, एजोटीमिया इज आल्सो रीनल फेलियर. इस रीनल फेलियर की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट आउटर लेयर हो सकती है, कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस. If pericarditis is occurring due to renal failure, it is called uremic pericarditis. Uremic means इस बंदे की हार्ट प्रॉब्लम किडनी फेलियर की वजह से हुई, टॉक्सिन डेवलपमेंट की वजह से हुई. Because when kidney fail to function, the toxin will build, and that toxin can damage multiple parts of the body, vital organ. One of the organ is heart. The inflammation of outer layer of the heart, it is pericardium due to renal failure, that is called uremic pericarditis. अगर किडनी फेलियर की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाए, इट इज कॉल्ड यूरेमिक एनसेफेलोपैथी. और किडनी फेलियर से अगर स्टमक पे कुछ असर आ जाए, इट इज कॉल्ड यूरेमिक गैस्ट्राइटिस. ये 3 चीजें याद रखें कि किडनी टारगेट दिस 3 एरिया, मतलब यूरेमिक एनसेफेलाइटिस या एनसेफेलोपैथी हो सकती है, और यूरेमिक गैस्ट्राइटिस. किडनी फेलियर से लोग मरते हैं कि नहीं? बहुत से लोग मर जाते हैं अगर उसकी डायलिसिस सही ना करे या वो टाइम पे रीनल ट्रांसप्लांट ना करे. इसमें लोगों के अंदर डेथ रेशो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट. व्हाट यू विल डू फॉर द ट्रीटमेंट. हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? हाँ जी, ट्रीटमेंट क्या देंगे? व्हाट यू विल ट्रीट इन अ पेशेंट रीनल फेलियर. ट्रीटमेंट ACE इनहिबिटर्स देंगे. ACE inhibitors. ACE inhibitors to control hypertension, to control hypertension and decrease the progression of CKD, chronic kidney disease. तो ACE inhibitor are the best drug. इससे एक तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगी, दूसरा CKD पेशेंट के अंदर ये प्रोग्रेशन रेट को कम कर देती है. ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखने हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इनीमिया को ट्रीट करने के लिए बाहर से क्या देंगे? एरिथ्रोपोएटिन सप्लीमेंटेशन देंगे. ये भी क्वेश्चन है कि CKD पेशेंट में इनीमिया की ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? जो चीज़ कम है तो वही देंगे ना, और वो क्या चीज़ कम है? एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन की इंजेक्शन मिलती है. तो EPO एरिथ्रोपोएटिन सप्लीमेंटेशन
सप्लीमेंटेशन फॉर इनीमिया, इनीमिया को ट्रीट करने के लिए। हाँ जी, बोनी पेन को कम करने के लिए क्या देंगे? विटामिन डी, सब एक्टिव विटामिन डी। विटामिन डी को एक और नाम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल is given to decrease bony pain। बोनी पेन, इस बंदे में एडिमा होता है कि नहीं? इस बंदे में फ्लूइड रिटेन होते हैं, तो इस बंदे को बाहर से फ्लूइड ज्यादा देंगे कि फ्लूइड रिस्ट्रक्शन करेंगे? फ्लूइड रिस्ट्रक्शन, और साथ में क्या देंगे? डायूरेटिक्स देंगे। फ्लूइड रिस्ट्रक्शन प्लस डायूरेटिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड रिस्ट्रक्शन भी करेंगे और साथ में जनाब हम स्टार्ट करेंगे डायूरेटिक्स। और हम सोडियम पोटासियम इंटेक भी क्या करेंगे? कम करेंगे। डिक्रीज पोटासियम इंटेक, अगर पोटासियम इंटेक कम हो जाए, हाइपरकैलेमिया कम हो जाए, तो एसिडोसिस ठीक होगा कि नहीं? क्योंकि हाइपरकैलेमिया कैन लीड टू मेटाबोलिक एसिडोसिस। क्लियर है? तो अगर ये सारी चीजें हम करें, डिक्रीज पोटासियम इंटेक और डिक्रीज सोडियम इंटेक। हाँ जी, सोडियम इसलिए कम देते हैं ताकि बीपी ना बढ़ जाए, हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन इटसेल्फ कैन डैमेज द किडनी। और पोटासियम इसलिए कम करते हैं बिकॉज द पेशेंट ऑलरेडी हैव हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुकी है। 6 नंबर पे लेके अगर ये सारी चीजें करें, ये तो सिम्टोमेटिक रिलीफ है। इसके बाद हम क्या दे सकते हैं? एडवाइस डायलिसिस की। और अगर डायलिसिस ये एक दफा की जाती है कि रिपीटेबल? ये हर हफ्ते में 2 से 3 दफा लोग कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द एफर्ट टू बी डिक्रीज। और अगर इससे बंदा फॉर एग्जांपल डेटोरिएट हो जाए या पेशेंट इसको ना ले सके, तो आखिरी ऑप्शन क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट। तो रीनल ट्रांसप्लांट इज द लास्ट एंड डेफिनेटिव ऑप्शन फॉर दी सीकेडी। सीकेडी पेशेंट में ये ट्रांसप्लांट है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट सीकेडी। एक छोटा और टॉपिक है, इसकी क्लिनिकल केस लेते हैं। ये नया टॉपिक है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो 2 MCQs याद रखिए। इनीमिया इन सीकेडी इज ड्यू टू एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी, और इनीमिया इन सीकेडी शुड बी ट्रीटेड बाय गिविंग एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन अगर आज किसी ने दिया, वे आरबीसी की प्रोडक्शन को कब बढ़ाएगा? आंसर इज आफ्टर 1 वीक। ये एमसीक्यूज याद रखें। मतलब एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन देने के बाद आरबीसी की प्रोडक्शन में 1 हफ्ते के बाद हमें इंक्रीज मिलती है। क्लियर है? तो अगर कोई आज एरिथ्रोपोएटिन लेंगे तो उसको कहेंगे कि अपना ब्लड सीपी एटलीस्ट 7 से 8 दिन के बाद क्या करें? रिपीट करें। अगर इससे पहले वो रिपीट करेगा तो वो ट्रू रिजल्ट देगा कि फॉल्स रिजल्ट देगा? वो फॉल्स रिजल्ट देगा। इससे बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो डू नॉट रिपीट ब्लड सीपी आफ्टर गिविंग एरिथ्रोपोएटिन विद इन 1 वीक। 1 वीक के अंदर अंदर हम रिपीट नहीं करते। केस लेके क्लिनिकल केस। ओके, 65-year-old male brought to the urology department with sudden onset left-sided flank। फ्लैंक मीन वो एरिया जहां पे किडनी पड़ी है। फ्लैंक पेन या रीनल पेन, नोजिया एंड vomiting and urinary
obstruction. Urinary obstruction. Ultrasound shows dilation of renal cortex. Outer part of kidney is called renal cortex and ureter. Most likely diagnosis. हाँ जी, इसका कंसेप्ट ये है, देखे फॉर एग्जाम्पल दीज आर किडनी, लेफ्ट किडनी, इस तरह राइट किडनी ले रहे हैं, इट इज राइट किडनी. किडनी से क्या चीज निकलती है दोनों साइड पे? यूरेटर. दीज आर यूरेटर. यूरेटर और यूरेटर आपस में मिल जाती है तो कहाँ पे ओपन होती है? ब्लेडर. और ब्लेडर के बाद क्या होता है? यूरेथ्रा. इधर देख, ऐसा ये यूरिनल सिस्टम है. ठीक है, ऊपर किडनी, नीचे यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर. हाउ मेनी किडनीज आर देयर? 2. यूरेटर कितनी होती है? ब्लेडर और यूरेथ्रा एक एक होती है. ठीक है, किडनी और यूरेटर को अपर यूरिनरी ट्रैक कहते हैं, इसमें इन्फेक्शन को अपर यूटीआई कहते हैं और इसमें इन्फेक्शन को लोअर यूटीआई कहते हैं. अब इधर देखें, इस ब्लेडर के नीचे यूरेथ्रा के इर्द गिर्द मेल में एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, prostate gland is only present in male around the urethra below the bladder. This prostate gland normally increase in the size when the age is more. After the age of 50, 60, इसके अंदर जो सेल है उसकी जो हाइपरट्रोफी होती है, इट इज कॉल्ड BPH, benign prostatic hyperplasia. ये नाम सुना है कि नहीं? अगर benign prostatic hyperplasia, अब एजेड मेल है और अगर ये प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाए तो ये यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगी, तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करेगी क्या नहीं? तो अगर एक मेल है, एजेड भी है, उसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब कि आपके जहन में आना चाहिए कि शायद इस बंदे को क्या हो? BPH हो. जब BPH होगा तो ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा या ब्लैडर तक रहेगा? ब्लैडर. और ब्लैडर में यूरिन अगर फुल हो जाए, फुल प्रेशर आगे जाएगी या बैक जाएगी? बैक. ये बैक प्रेशर जब जाएगी तो यूरेटर के अंदर यूरिन क्या हो जाएंगे? ज्यादा. और एक वक्त आएगा कि दिस यूरिन विल अप्लाई प्रेशर ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द किडनी. तो अगर किडनी पे प्रेशर गया तो किडनी के अंदर यूरिन रिटेंशन होगा कि नहीं? रिटेंशन ऑफ यूरिन इन द किडनी लीडिंग टू डायलेशन ऑफ रीनल कार्टेक्स. तो अगर रीनल कार्टेक्स भी डायलेट है और यूरेटर भी डायलेट है, इसका मतलब क्या कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से बैक प्रेशर की वजह से यूरिन कहाँ पे रिटेन हुए हैं? किडनी के अंदर. तो रिटेंशन ऑफ यूरिन इनसाइड द किडनी ड्यू टू सम obstruction to urinary output, this condition is called hydronephrosis. This condition is called hydronephrosis. हाइड्रो मीन वैसे वाटर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर से मुराद यूरिन है. नेफ्रोसिस मीन इनसाइड द किडनी. तो अगर यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन ने तो वैसे निकलना था, अगर यूरिन ना निकले तो बैक प्रेशर जाएगा, बैक प्रेशर विल डायलेट द यूरेटर इन अफेक्टेड साइड ऑफ द किडनी. तो ऐसा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर किडनी डायलेट हो जाए तो ये पेन कराएगी क्या नहीं? तो फ्लैंक पेन वगैरह के साथ आएगी. ये BPH की वजह से क्या हुआ है? हाइड्रोनेफ्रोसिस. ओल्डर मेल के अंदर रिटेंशन ऑफ यूरिन इनसाइड द किडनी, द मोस्ट लाइकली कॉज इज benign prostatic hyperplasia. जैसे इसके अलावा और कोई काज हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ स्टोन इन द यूरेटर. यूरेटर के अंदर स्टोन स्टक हो सकती है, ठीक, इस वजह से भी बैक प्रेशर जा सकती है. तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के कई जनाब हमारे पास काज हो सकती है, लेकिन इन सब की वजह से. मैं एक और क्वेश्चन, न स्टोन है न BPH है, फिर भी मैं तो कहता हूँ जनाब स्टोन इन यूरेटर, इस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है कि नहीं? नंबर 2 व्हाट? BPH. नेक्स्ट और क्या हो सकता है? जब ब्लैडर फुल हो जाए तो ऊपर से ब्रेन
نرو سینسیشن بھیجتی ہے تاکہ جو اس کے مسل ہے وہ کیا ہو جائے کنٹریکٹ. تو اگر برین اور نرو انجری ہو گئی ہے, برین اور بلیڈر کے درمیان کنیکشن خراب ہے, کین دا بلیڈر ول کنٹریکٹ نو. لیکن نیوروجینک بلیڈر means the bladder will full of urine but it will not contract because of its nerve problem. تو اگر نرو خراب ہو جائے بلیڈر کو یہ سینس نہ ہو کہ وین ٹو کنٹریکٹ وین ٹو ریلیکس, پھر بھی بلیڈر فل ہی رہے گا اور بیک پریشر کی وجہ سے there is a high chance of retention of urine inside the kidney will lead to hydronephrosis. اس وجہ سے بھی ہائیڈرونیفروسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر ہائیڈرونیفروسس ہو جائے تو کڈنی ڈیمیج ہوگی کہ نہیں, اور کڈنی ڈیمیج کی وجہ سے بی یو این کیا ہوگا زیادہ, بلڈ یوریا نائٹروجن بھی زیادہ ہوگا اور کریٹینین لیول بھی زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. تو لیکن واٹ آر دی کمپلیکیشن کیا کہ ٹریٹمنٹ انویسٹیگیشن آف چوائس الٹرا ساؤنڈ ہے. الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی دونوں آتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سی ٹی equally are reliable for the diagnosis of hydronephrosis. Correct the cause. سب سے پہلے ہم کاز کو کریکٹ کر دیتے ہیں کہ what is the cause behind that hydronephrosis. تو ہم کاز کو ٹھیک کرتے ہیں اور کاز کے بعد جناب جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن مین اسٹیٹ ٹریٹمنٹ از کریکٹ انڈر لائن کاز. یہ اگر بی پی ایچ ہے اس کے لیے ڈرگ دیتے ہیں, اناٹومیکل ڈیفیکٹ ہے اس کی سرجیکل ریپیئر کرتے ہیں, اگر اسٹون ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم کاز کو ٹھیک نہ کریں تب تک ہم ڈیزیز کو کنڈیشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. لاسٹ میں لے کے کمپلیکیشن کہ آپ لوگ بتائیں واٹ ول بی دا کمپلیکیشن. کمپلیکیشن ہائیڈرونیفروسس, ریٹینشن آف یورین انسائڈ دا کڈنی, یورین آگے بھی نہیں جا رہی اور بھی بنتی جا رہی ہے. نمبر 1 از یورینری obstruction. تو یورین از اے ٹاکسک, یورین تو ٹاکسک ہوتی ہے. یورینری obstruction کی وجہ سے رینل فنکشن خراب ہوگا کہ نہیں, تو رینل فیلئر, یہ رینل فیلئر کرائے گی. لیکن یہ رینل فیلئر کون سی ہوگی, پری رینل فیلئر, پوسٹ رینل, انٹرنسک رینل. پوسٹ کیونکہ کڈنی اوپر ہے نا, اب یہ ایشو نیچے ہے کڈنی کے بعد ہے, اور اس کی وجہ سے بیک پریشر کی وجہ سے رینل فیلئر. If any issue below the kidney in the ureter or bladder as well as urethra can create back pressure on the kidney and cause failure, that is called post-renal failure. تو اگر hydronephrosis کسی obstruction کی وجہ سے ہو جائے that will be post-renal failure. یہ کس وجہ سے ہوگی, post-renal failure, اس کو ہم کہیں گے. گڈ, ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں ہمارے پاس جو تھرڈ نمبر ہے کمپلیکیشن میں اور کیا ہو سکتی ہے. ایک تو رینل انفیکشن, رینل فیلئر, یہ ساری چیزیں اس میں بار بار ہوگی. نیکسٹ کڈنی ڈیمیج ہے تو ابنارملی بی پی بڑھ سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ کڈنی ڈیمیج کین لیڈ ٹو ہائپرٹینشن. ہائپرٹینشن کین کاز کڈنی ڈیمیج بٹ کڈنی ڈیمیج اٹ سیلف کین کاز ہائپرٹینشن. اور رینل فیلئر اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے جناب سپسس کے چانسز, یہ انفیکشن ہے, یورین از اے ٹاکسک, اور یہ ٹاکسٹی بلڈ کے ساتھ مکس ہو سکتی ہے, سپسس. اور یہ ہم سے کیوں یاد رکھے, once the patient develops sepsis in hydronephrosis that will show very very poor prognosis. مطلب اس میں بندے کی جو رہنے چانسز ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. that will show a very very poor prognosis. So this all about the end of your renal system. جو بندہ CK2 پڑھے گا اس میں ایک اسکروٹل سویلنگ, ویریکوسیل, ہائیڈروسیل پہ سرجری میں ہے, ایک ایریکٹائل ڈسفنکشن پہ سرجری کا ٹاپک ہے, پروسٹیٹ کینسر بی پی ایچ سرجری میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو سارا سرجری لوگوں نے 2-3 چیپٹر لے کے, اور ٹیسٹیکولر کینسر, بلیڈر کینسر, یہ سرجری کے ہیں. یہ سارے ہم سرجری میں پڑھیں گے, اس کی کاز, اس کی ٹریٹمنٹ ساری پڑھیں گے. تو انشاءاللہ منڈے سے ہم سرجری نیو سٹارٹ کریں گے اور ڈیٹیل سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور منڈے سے obstetric میں جو لیکچر رہتی ہے وہ انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. اوکے.